Hello viewers, welcome to my channel te aru moi agro ekta video bane ase kini ajikali bisi ki hoise accident bisi hua ase to this time moi accident hola ase itu to Dimapur te hoina ase aur bisi bia pa lagina ase ka to itu ne apni khan ke moi itu bane apni khan ke kole moi dia to apni khan gari to safe chulabi kini ajikali to rasta to bisi bia hoina ase aur man khan bi raf bisi chola ase to apni khan control kone chulabi aur bahal pa sabi तो अपनी खान मतलब वीडियो स्किप ना करें लास्ट साइड भी और अपनी खान मतलब वीडियो खुशी पाले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिबी कि एटु नागालेंड वीडियो আছে और ডিমাপুৰতে এটু হাসা হইছে और বেছি মন্দুকলা আছে कि एटु पूरा ক্রাশ হইছে এটু তো और सबले बेसी बिया देखि আছে আমাৰ এখন বেছি জমা হইনা আছে তো अपनी खान মই ভিডিও তো ভাল পা দেখাই দিবলে আছে और अपनी खान मला চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে নতুন ভিডিও পাই থাকো কি লেটেস্ট আপডেট আই আছে তো মই আপডেট করলে মই চ্যানেলতে তো না মই খান সাবস্ক্রাইব না থাকিবি और মই भी কইমালা আছে और मैं तो खान बेसी अपडेट कर नागालेंड वीडियो तो इस टाइम भी आनेला आसे खाली एक्सीडेंट ला आसे आरो एने काटा वीडियो बेसी पासे सौले पाइ आसे तो निमान बाल साइड प्रा साइड दिबी यस अनि एक होला